A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. ملت ایران در مقابل تعمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته. ملت ایران در مقابل تعمیل Yerusalem 21 Juni 2025. Rudal balistik Sejil milik Iran menghantam beberapa titik penting di wilayah Israel dini hari tadi. Serangan ini terjadi secara mendadak dan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang selama ini diklaim sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Puluhan ledakan terdengar di wilayah selatan hingga pusat kota Tel Aviv. Pihak militer Israel awalnya menyatakan bahwa sistem Iron Dome dan Arrow telah diaktifkan, namun data di lapangan menunjukkan kebalikannya. Iron Dome-nya aktif, tapi kayaknya aktif nonton doang, kata seorang warga yang menyaksikan rudal melintas tanpa satu pun dicegat.
Ledakan menghancurkan sejumlah fasilitas strategis termasuk pangkalan militer, jaringan komunikasi, dan pembangkit listrik. Korban jiwa dilaporkan mencapai ratusan. Rumah sakit penuh, sementara pasukan pertahanan sipil terlihat kewalahan. Beberapa warga bahkan menyebut situasinya lebih kacau daripada antrean konser di Tel Aviv. Bedanya kali ini, tiketnya rudal, bukan festival. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar konferensi pers darurat. Ia menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat nasional dan meminta dukungan dari dunia internasional. Namun respons dunia, khususnya Amerika Serikat, tidak seperti yang diharapkan. Gedung Putih hanya mengeluarkan pernyataan prihatin dan menyarankan jangan dibalas dulu, nanti ribet. Beberapa sumber menyebut bahwa ISIS khawatir intervensi langsung akan memicu Perang Dunia III. Di media sosial, warganet internasional ramai-ramai membuat meme tentang kegagalan sistem pertahanan Israel. Bahkan, tagar "rudal lewat aja" jadi trending. Belum ada balasan resmi dari Israel terhadap Iran, tetapi militer dilaporkan sedang dalam tahap konsolidasi. Namun, dengan kerusakan yang masif dan moral pasukan yang terguncang, banyak yang bertanya-tanya, Israel siap menyerang balik atau baru sadar mereka bukan di film Marvel? Serangan rudal Sejil dari Iran tidak hanya menyebabkan kerusakan material, tetapi juga menghancurkan stabilitas dalam negeri Israel. Laporan resmi menyebut lebih dari separuh wilayah Israel mengalami kehancuran signifikan. Dari infrastruktur militer, jaringan listrik, hingga fasilitas kesehatan semua terdampak parah. Kondisi ini memicu gelombang kepanikan nasional. Hingga sore ini, tercatat lebih dari 400 bangunan publik rusak berat dan 120 instalasi militer lumpuh total. Salah satu markas pertahanan bahkan hilang dari radar. Bukan karena disembunyikan, tapi karena sekarang sudah jadi kawah. Dalam waktu hanya sepekan, Iran membuat Israel porak-poranda bak kota Gaza yang luluh lantak, pemirsa. Ribuan rudal dan drone tempur ditembakkan bertubi-tubi, menghantam berbagai wilayah strategis di Israel tanpa ampun. Sirine peringatan meraung tanpa henti, warga berlarian panik ke tempat perlindungan, dan kota-kota utama seperti Tel Aviv hingga Haifah berubah mencekam. Sistem pertahanan Iron Dome kewalahan menghadapi serangan beruntun. Banyak rudal berhasil menembus dan menimbulkan kerusakan besar. Infrastruktur sipil, instalasi militer, hingga pusat komunikasi dilaporkan lumpuh. Dunia menyaksikan bagaimana dalam sepekan saja negeri yang selama ini dijuluki kuat di kawasan kini bertepuk lutut diserang habis-habisan oleh Iran yang murka, pemirsa. Israel kini berada dalam kondisi darurat militer total. Dunia menahan napas. Apakah ini awal dari perang besar di Timur Tengah? Ataukah awal mula dari Perang Dunia Ketiga? Oke pemirsa, sekian saja kesimpulan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus video selanjutnya di Bang Pen TV tentang peran antara Iran dan Israel. Oke pemirsa, sekian saja. Terima kasih dan sampai jumpa.